कृष्ण बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा भर्नालाइजेशन बाबद रे। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछंती प्लीज सब्सक्राइब करंतु, ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नै। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखिया को आपण मानको अनुरोध। तो आसंतु आज टॉपिक बाबद रे हम डिस्कस करवा भर्नालाइजेशन कोन, तार डिस्कवरी, ता सहित तार मेकानिज्म बाबद रे हम डिस्कस करवा। प्लस ता सहित भर्नालाइजेशन रो कोन सब एप्लीकेशंस रहिछि एठी हम डिस्कस करवा। तो वीडियोटी संपूर्ण भाव देखा को आपण मानको अनुरोध। आसंतु डिस्कस करवा भर्नालाइजेशन। भर्नालाइजेशन को यदि हमें डिफाइन करवा तो भर्नालाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज और इज डिफाइंड एज द एक्सपोजर ऑफ द प्लांट टू लो टेम्परेचर को प्लांट एक्सपोज होगा एवं गोटे सर्टेन पीरियड रे प्लांट फ्लावर फॉर्म को आसीबा प्रोसेस को हम कोन कहथो ना भर्नालाइजेशन बोली कहथो। तो एजी मेन टर्म जदि हम कहबा दैट इज लो टेम्परेचर एक्सपोज टू लो टेम्परेचर। तो दैट इज द मेकानिज्म जो प्रोसेस रे लो टेम्परेचर को प्लांट एक्सपोज होला परे बस गोटे सर्टेन पीरियड रे कोन हुए ना प्लांट फ्लावरिंग फॉर्म को आस्ता है। तो ये जो टर्म भर्नालाइजेशन जोटा कि लैटिन टर्म से आसी जार माने हला स्प्रिंगाइजेशन एंड भर्नी मींस जोटा कि स्प्रिंग लाइक बोल के हम कहतो एंड वाज कॉइन्ड बाय टी डी लाइसेन को या को माने टर्म टा को कॉइन करथिले जे कि रूसियन जेनेसिस who also by artificial cold treatment of seeds of winter wheat converted them to behave like spring wheat or summer wheat। तेणु सी परीक्षा करके देखिथिले जे बा जो भर्नालाइजेशन प्रोसेस टा जो विंटर व्हीट को से कन्वर्टेड करथिले दैट इज स्प्रिंग व्हीट और समर व्हीट को कन्वर्टेड करथिले बाय द प्रोसेस भर्नालाइजेशन। तो ये जो टर्म भर्नालाइजेशन यार इंग्लिश वर्जन ऑफ रूसियन वर्ड जो रही जाको हमें भर्नालाइजेशन बा एरोविजेशन बोली कि मध्य कहा जाए। तेणु बा एरोविजेशन बोली कि कहा जाए। सो इन सोवियत यूनियन जेहेतु टी डी लाइसेन को ये टर्म टा इंट्रोड्यूस करथिले बा टर्म प्रथमे आनिथिले सेतपई सोवियत यूनियन केस रे कहा जाए बा द सेम फेनोमेनन इज कॉल्ड एज लाइसेनकोइज्म बोली कि कहा जाए ड्यू टू इन द नेम ऑफ लाइसेनको। देन भर्नालाइजेशन डिस्कवरी बाबद रे जदि हम कहबा जी प्रथमे डेमोन्स्ट्रेट करथिले was first demonstrated by Clifford and it was first studied in Europe। Then G. Molchers suggested that low temperature induces the formation of vernalin जोटा कि वन टाइप हम कहबा जे हार्मोन जो हार्मोन कोन करे ना फ्लावर इंड्यूस करिवारे सहायता करे जोटा भर्नालाइजेशन जोटा कि हम कहू। तेणु ये डिस्कवरी एवं टर्म तो कॉइन करथिले टी डी लाइसेन को। सो देन नेक्स्ट साइट ऑफ भर्नालाइजेशन जदि हम देखिबा इन द सीडलिंग हे पारे और मैच्योर प्लांट हे पारे। सो देयर इज अ शूट अपेक्स रे विशेष करके देखा जाए सीम्स टू बी द साइट ऑफ भर्नालाइजेशन। दिस हैज बीन शोन विथ लोकलाइज्ड लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। आ जो पार्ट गुडा करे लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट जदि हम दबा ताले से केस रे भी माने कोन सीडलिंग बा तम जो भर्नालाइजेशन प्रोसेस हे पारे। तेणु ये होला साइट ऑफ भर्नालाइजेशन। देन व्हाट इज द मेकानिज्म ऑफ भर्नालाइजेशन। सो देयर आर सेवरल थ्योरीज ये मेकानिज्म को एक्सप्लेन करिया पई देयर आर सेवरल थ्योरीज आर देयर बट आउट ऑफ दिस वी डिस्कस ऑन दिस फॉलोइंग टू थ्योरीज that is one is the phasic development theory, another is the hormonal theories। तो प्रथम देखिबा सो what is phasic development theory। Phasic development theory was proposed by Lysenko in 1934। तो phasic development theory जे कि Lysenko in 1934 रे propose करथिले। So the main point of this theory are as follows, that is the growth of development is two different phenomena। there are जो growth different माने growth of development हम देखिबा दुईटा different phenomena हम देखिबा। तसे the development of annual seed plant consists a series of phases। जो annual seed develop होची बा produce होची it consists a series of phases। so the phases always proceeding in strict sequence and a subsequent phase cannot start till the proceeding
one is completed जे जाए गोटे फेज कंप्लीट न होइछि आर फेज टा केबे आरंभ होबनी तेणु से फेज गुड़ाक कौन ना दैट इज वन इज द थर्मो फेज अनदर इज द फोटो फेज तेणु ए केस रे जो आम पॉइंट गुड़ाक देखिए जो हमें फेज जो पॉइंट हम देखिले जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टू डिफरेंट फेनोमेनन that is thermophase and photophase. The development of annual seed plant consists a series of phases, that is प्रथमे thermophases then photophases. So the phases always proceeding तो मैंने प्रथमे thermophase होबो and then photophase होबो. तो प्रथमे देखिबा that is thermophase. This phase require cold temperature which lies between 1 to 10 degree centigrade. तेणु ये जो थर्मोफेज आम कहूँ जोटा कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट बोली हम कहूँ दैट इज 1 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस फेज हैज टू कंप्लीटेड बिफोर द इनिशिएशन ऑफ प्राइमोर्डिया ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तेणु ये फेजटा केतेबेले कंप्लीट हो जाइथिबो ना जेतेबेले जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्रोड्यूस होबा पूर्वरु ये फेज कंप्लीट हो सारिथिबो. देन नेक्स्ट आसीबो कोन ना फोटोफेज. ये फोटोफेजटा थर्मोफेज पर आस्ते. So a thermophase has to be followed by a period of illumination, that is photo period, and period of relatively high temperature. So this phase is called photophase. यदि हमें thermophase रो temperature देखिबा एवं photophase रो temperature देखिबा to some extent thermophase तारो photophase रो temperature टिके high हेते किंतु फुल्ली high हेले भी flowering form को आसीबनी जोटा कि हमें देखिबा ई तो गला physic development theory कथा. then next देखिबा हमें hormonal theory बाबत देखिबा आसा. Hormonal theory was proposed by Lang and Molchers in 1947. 1947 रे Lang एवं Molcher propose करथिले. So this theory has already has been known. This has already been known that vernalization involves the formation of a floral hormone that is called vernalin. Vernalin द्वारा plant flowering produce by vernalization हेता है. तेणु सेटा माने कोन already be known. But based on this fact, a hypothetical scheme have been proposed. The theory schematically shown is below. That means a theory kon kochi, and there is a precursor A, which undergoes for cold treatment. माने chilling treatment कोच vernalization करला परे it converted into thermomobile, that is B compound B को convert होची. এবং এই compound B যদি normal temperature रहिला, that is photo period रे जो normal temperature रहिला, that converted into C, and the C ultimately produces a flower. But when the thermomobile compound B, if it undergoes for high temperature, then it converted into D. এবং সেই process को हम कोन को ना devernalization बोली कहथो. এবং किछि केस रे ए devernalization को further cold treatment apply करी के हमें revernalization हमें कर परिबा. तेणु according to this hormonal theory, so according to this scheme, precursor A is converted into thermomobile compound B after cool treatment. Under normal condition, B changes in C, which ultimately causes flowering, but a higher temperature B converts into D, so which is called devernalization. But in some cases revernalization, that means vernalization again हमें vernalization करिबा यदि devernalization हे जाइथिबो बा हमें repeat करि परिबा. vernalization occurs with another exposure to low temperature. तेणु ये हला तमरा हार्मोनल थियोरी. तो ये मेल्चर्स जो प्रपोज करथिले थियोरी लैंग एंड मेल्चर्स सी प्रूव करथिले जे गोटे भर्नालाइज और अनभर्नालाइज प्लांट को जदि हमें ग्राफ्टिंग करबा तले सी केस रे रिजल्ट कोन होबे देखिबा सा. So according to Mulchers said that the flowering stimulus can translocate from vernalized plant through graft union, by which process the unvernalized plant become vernalized and produce flowering. तेणु तांके कहबान जे जेतले हम गोटे अनभर्नालाइज प्लांट को ये सॉरी गोटे भर्नालाइज प्लांट को हम जेतले अनभर्नालाइज प्लांट सहित ग्राफ्ट यूनियन करबा तो बहुत केस रे फ्लावर इंड्यूस हो. तो माने अनभर्नालाइज केस रे तो फ्लावर इंड्यूस हो किंतु अनभर्नालाइज प्लांट केस रे भी फ्लावर इंड्यूस हो ड्यू टू ट्रांसलोक ऑफ भर्नालिन हार्मोन बा जो भर्नालाइजेशन प्लांट को जते हम अनभर्नालाइज प्लांट सहित हम ग्राफ्टिंग करबा ताले सी केस रे अनभर्नालाइज प्लांट केस रे भी हमर फ्लावर प्रोड्यूस हे परबा. So this is the hormonal theory. Then next देखिबा that is application of vernalization. So application जदि हम देखिबा yield application vernalization application करी
ଆମେ yielding capacity ବଢେଇ ପାରିବା, increase କରି ପାରିବା in case of biennial plants ଯୋଉଟା କି 2 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଥାଏ। ତ biennial plant case ରେ ଆମେ yielding capacity ବଢେଇ ପାରିବା ବା increase କରି ପାରିବା। ଆଉ vernalization remove the wrinkleness of the grain and obtain flowering out of season। ତେଣୁ ଯୋଉ ସିଜନ ରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫର୍ମ ଆସିଥାଏ ତା ବାଦେ ବି ଆମେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ସିଜନ କୁ ପାଇପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉ ସିଡ୍ ରିଙ୍କିଲ ଗ୍ରେନ୍ ସବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥାଏ ତ ତାକୁ ବି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା, ଏଇ ଭର୍ନାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଥ୍ରୋରେ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ କମର୍ସିଆଲି ଯେଉଁ ଅନିଅନ୍ ଗ୍ରୋଅର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନିଅନ୍ ପିଆଜ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନିଅନ୍ର ଯେଉଁ ସିଡ୍ ତାକୁ ଲୋ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଡ୍ ହଉ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଡିଭର୍ନାଲାଇଜ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେବଳ ପିଆଜ ହିଁ ହୁଏ, ବାକି ପିଆଜର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଯେଉଁ ହୁଏ ସେଇଟା ହବାକୁ ଡିଭର୍ନାଲାଇଜେସନ ହେଲେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫର୍ମ ଆସିବନି। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ କେସରେ ପିଆଜ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ଯେ ଫୁଲ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହବ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଫୁଲ ଡେଭଲପ ହେବା ପାଇଁ ସବୁତକ ଏନର୍ଜି ଫ୍ଲାୱାରକୁ ହିଁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ କେସରେ ଯଦି ଡିଭର୍ନାଲାଇଜ କରିଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଫ୍ଲାୱାର ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫ୍ଲାୱାର ନ ହବ ମାନେ ସବୁତକ ଏନର୍ଜି ପିଆଜକୁ ଯିବ, ତାମାନେ ପିଆଜଟା ହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପିଆଜର ସାଇଜ ବଢିବ ବା ଇଲ୍ଡିଂ କାପାସିଟି ବା ଇଲ୍ଡିଂ ଟା ଅଧିକା ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟର 3G କଟ୍, 2G କଟ୍, 5 ମାନେ କ'ଣ 4G କଟ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଏ, ସେ କେସରେ ଆମେ ଫୁଡଟାକୁ ଭିଗର ସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି କରାଯାଏ। ତାମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚେସକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଯାଏ। ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତା ସେଇ ଏନର୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ପାର୍ଟସ୍ ରହିଲା ସେଇ ପାର୍ଟସ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କେସ୍ରେ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ ଜଲ୍ଦି। ଏବଂ ଯେଉଁ କେସ୍ ଫିମେଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଇଜ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ ହବ ମାନେ ଅବଭିୟସଲି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତମର ମାନେ କ'ଣ କମର୍ସିଆଲି ଯେଉଁ ଅନିଅନ୍ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଡିଭର୍ନାଲାଇଜ କରିଦେଲେ ସେ କେସ୍ରେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫର୍ମ ଆସେନି, ବାକି ପିଆଜ ହିଁ ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। And ଆଉ କ'ଣ ନା, ଫର୍ ସମ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଟ୍ରିଜ୍ ଯଦି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ଟ୍ରିଜ୍ a period of cold is needed to induce dormancy and then later after the requisite period of time re-emerge from the dormancy period to flowering and fruiting। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଛି ଫ୍ରୁଟିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭର୍ନାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ରେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡର୍ମାନ୍ସ ଫର୍ମରେ ଥାଏ ସେ ଫର୍ଦର ଫ୍ଲାୱରିଂ ଫର୍ମକୁ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟିଂ ଫର୍ମକୁ ଆସିଥାଏ। So this is all about that is vernalization। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡିସ୍କଭରି, ତାର ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଭର୍ନାଲାଇଜେସନ, ମେକାନିଜମ ଅଫ୍ ଭର୍ନାଲାଇଜେସନ ଏବଂ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ୍ ଭର୍ନାଲାଇଜେସନ ବାବଦରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share।